Hapani kasuk rangsani mare kising sung bising yo pai hapai ka. Orawo live telecast yakeba kathang awai mong phonogui tongo. Orawo je phonok bani oro success story hinobono lukurok ni bagai samung khamane forest department yakeba bolong tangberek song success story oro tabo live telecast sungui tongo. Sung public ni thani kukubuda chobuika million crore rang phaimani o pogrok sung public ni thani khananai jebabe monthly kahama norok nuhuri man dohna orbo dal bidal plantation rubber bari ni simi senge kwai bari kabang ma jeep mal matani orbo monthly phunok jago piaba soi lukorok ni thani kami amsayo paharo sosobuika o je orbo monthly success story phunugui tongmani sung kisa naileinai sunglainai saiman lainai Sinoro kebangma hasil sampani nini borom juk song borom menang song kebangma lekha surnai rung surnai borok bolong tak benet cabinet haste cabinet menteri borom menang onimes de boromano lam sogna bagai kebangma tamung yago tele borok haino orobo national ja mangplisna koinai nung tu yango thango yang digi kabari sani bagai bok poparane khano anta sungkude nono kuno singa para se boro sungo chungkhai bahadur tonro parani mai da sai phega bolo sai da mansa maile chungcha buya ko mai sa buya ko pa mane program phaija khatana iku dati khanya de 10 tar ko khanya hinai chung sakya tar ka bele advance habane khaju chong hapangni bkhakti pandano luwaji jago phaiye logiri ne bagai sini chakra je khoroksa o phobia mai okurina phaisa phaikha orawo tiprasarok semia joto borok no pandarok hangai nongkholayo thanglayo sung yango si kokri sasene sini bokhujo baneng yang phaigra de o yango thani gisa nangle ba parane chini mene para se boro mahindra para aisha maro baro je tv nugui tongmani tam nuk tong oro kabangma sas themani nokha boisna mani aro sas themani bukhang kaimani mukhang thekdang kaimani kisip somani ri tangma loma joton nuk boikha piaba oboto success story hino yakeba bolong tangbede forest department of samong khlai lukorong pusok mani orang kurul phatar hasteni nini ani bagi hormani norgan thani pusokha pusokri mankha sung hani orobo tabo bora phunugui tongmani norokni kamio forest department bai kuno develop da ungkha tam thasna wa develop forest ni bkhaktoi tam mankhanro nyakho sungmaya ko noro jfnc committee ni bkhatria phai noro committee to self help group tam mankhanro chung ki chumaya ko to tal obostai da prothom অবস্থা sungwasi mangka takha দ্বিতীয়বার প্রথমতা মানখা ওয়াক খরগ মা বসুকে মান মাসা নরক নাই বদল খরগ বসু তং দজনা বদলে বুং তাব আতুকরি ইনকা 10টা ওয়াক মানখা ও ওয়াক তরি নরক ভালই রাংদা মানখা baksa thijaka baksa phalmalia baksa phalka bishirbag thijang nong khata abo ki jani jara bagini halake na paloi datlangkha jani bagai kaisa wahno ko tonia jani alada nongle phalda mankha wa kotor khaye nangda phalka বসে ফালকা কাছে 32000 বেশি নিয়া গেল এক বছর বেলে কক তোমা কাম খাবানি খাসুক সং বলং থাকবে বখাই স্কিম নি মানে বরং বিসানি ইয়াগুলো 32000 খলাই ওয়াট ফালাই মান খাবো অব হাইকে না বরং আথুক্রি বদল নি বখাই जों ताइबो साइमान लाइनाय yang rogo noro ni lebu ko bodol to tong boro bai thansara noro जों बरो बाय noro bak mankha mang buseke falda mankha ang khai man boro baय bos mamane bongkha tori phalga ani khoba kicha tor bodor bang rugui thi thangata rugui thiyo ane kisa kono malia imane ji buganang ba mal mata baksa theijago baksa banchi jago haini bagai bo ngai kapal haina na bahin jinai wa thei thangjaba bagai piaba hapang yakheba bolong tangbede ne bokhabe yafar ka bonabo जों yango porobake ko solne দিদি স্বাগতম আপনাদেরকে আমাদের চ্যানেলে হ্যাঁ স্বাগতম প্রথমে আমাদের চ্যানেলে আপনাকে আপনারা কি
গ্রুপ আছে সেলফ হেল্প গ্রুপ কি নাম গ্রুপের লোকনাথ এসেছি কি বলছেন লোকনাথ এসেছি আচ্ছা এইখানে যে টিভি চলছে স্ক্রিনে এখানে কি বুঝেন আপনারা কি জানতে পারে এই ছবিটা দেখে মোটামুটি সবই বুঝতে কি বুঝতেছেন এটাই আছে গ্রুপ সম্বন্ধে তারপরে কৃষিকরণ শুয়োর পালন তারপরে গরু পালন এসব জিনিস ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে আপনাদেরকে কোনো কিছু তারা ডেভেলপের জন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারছেন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শুকর বা গরু ফার্মগুলির জন্য এগুলো হয়েছে কিরকম আপনারা প্রফিট করতে পারছেন এইটা নিয়ে তার আমাদের মধ্যে এখনো প্রফিট হয়েছে না নতুন অবস্থায় আপনারা একটা নতুন একটা অবস্থার মধ্যে আছে কি মনে করেন রাজ্যের মধ্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যে কাজ করছে সেইটা লইয়ে মানে রাজ্যে উন্নতি হবে বলে কি মনে করেন উন্নতি হইবে উন্নতি হবে না এইখানে যে স্ক্রিনে দেখা গেছে আপনাদেরকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যে কাজ করছে এই কাজগুলি তাদের সাকসেস হয়েছে বলে এটা সাকসেস স্টোরি বলে এটাকে এর জন্য আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে হয় আমরা তো সংবাদ মাধ্যম সংবাদ সংগ্রহ করি আমরা এর জন্যই আমি আপনার সাথে কথা বলতে হচ্ছে কিরকম ধন্যবাদ দিতে চান ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ হ্যাঁ ধন্যবাদ बराबर कथाल अवस्था बनी पुरो प्रफिट उंगियाखौ माल माता गोबां मा सेट स्किम मानखा बराबर बलन ताबेनि बथाखै नोंलाय ब कामिनि बाय बलान हासो ग्राम कलय बस्तिनि सिनि बुकुसं कलय बसंनि बर खाय कष्ट खायनिबो अ हाबो खुरिनि आबल कुबु जोंनोबो वाथै पामतै मालकुं थेजाक लाय न बर हाबि हाबा फाले जाव अरो जे मानब्लि फुनु कमानि बाय अब साक्सेस करिने मान्थलि बतंगो याखायबा सामं सिरनानि मान्थलि बतंगो अरन नुगुय नरगो सामरगो सिरना मानो माने जों काबो परिश्रम बिसि बेले का जों आबनो खायना मुतबां खायमे आता का जे जों फरेसर रांना मान बाहायनो जों वाल था वागु थिया का बुन पाइजे का बुन सिबिन आला तुमखु बुन बा वाग जे वाग लेना का वाग बे का और सेल्फ हेल्प ग्रुप देजा नों ग्रुप ने बमखाय कुमता या ग्रुप ता छि निकला वाय बेसक लोन मांखा जे बसना मानि का का सुपाय जे को ता हेतों को का एक्सिडेंट नंग लाय खांगला न ओ बबु जाखों का बाय बबु हाय रे का सुमा लाय बे को ता जों तो सुनाय ता सुपाय आला या सुपाय नाय ता जों नर एक्सिडेंट मानि नर बदल नै बेसिंग बरर जे एक्सिडेंट नंगै साक दुखु मांखा अब फरेस्ट डिपार्टमेंट नर जाना फि जानो जायाखो बाहाय थाक कम नामा तंग फरेस्ट डिपार्टमेंट अब आगे सामं ताखाय तेब्रा हास्ते जों साबन हने मा मा बरा हागे खायरे मा थाका बा तो जों माय दे को जों खायमा हाका बा उनु दिओ ता जों खाय मै या का बो ओ बा तो ना फुनो माछि तो ना फुनो मै या ता बो का हाय खाय दि हाय खाय सामानछि जों खाय सि मै या का एकता का आंपुन पाय माने पुनसि बै तंखौ सका बा हेतो गुरु पाय माने वाका थिसा का दां हामायसि गाय बोसोर प्रफिट दं खासा लोन नामन यागलो केसे प्रफिट पाबाय क्या अब आं कुन जा मा थाम फाका बोसोर मानखा masa ko masa ka 3000 te masa ka 6000 te masa ka 4000 ta aso nong khata ka wang ni ka to abo borra thoi ba bang tipe ka ma tham gapai kata an ba पशु डाक्टर थाया दा माल माता न चिकित्सा खाले राव न खबर थाया को जे मुसुरानी ta ka simi thang wagra ka to थावे या का aso ka ani आपनि खासु संसं बुकुबाय को सालायगा बर अनेक परिश्रम खयो कियाबा फरेस्ट डिपार्टमेंट एकबा बलं तांबेदा बरंग याफारि न दङ किया कर्म हामिया बाय बरंगनि बहगनि सबावो गारि फिलजेक लय मालकुं एक्सिडेंट लय बरंगनि जे कमिटिनि जे बखाकु जे लुन मानमानि अबर जाय जाय केबर पालाय मानलि हानि बगे बरंग नुकसान नखा कियाबा ताइगेसे को बेले वाना मासिनसा यार दिदि हाबनंग नि बखाकु माल माता साकनानि र बरंगनि नगरगो थाङै ताहामगै चिकित्सा खायानि बागे बरंगनि माल माता थिबि गावको बसं मानका जों आइनो खुचाया तिनि जों बरंगनां मन्त्री सार अनिमेश देबरमान लामसंलाय साइतन्द्र मानजितनि General surgery tei gynecology camp ngna thangai tongo o July talni 23rd tei 28 salmariwo St Joseph Hospital o health camp ni bagi tongnai Bangalore ni general surgery tei gynecology specialist
Dr. Prema burirongni sakni bemuk tei srairongni sakni bemuk khobe juda juda bemuk surgery ni bagai appointment tei details ni bagai kerengdi o kokduk number 70852 56702 Nikuma St. Joseph Hospital Agartala West Noabadi.